Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni amma ba'd. Tayyib, kita murajaah dari mulai al-hiwarul awal sampai al-hiwarul tsani. Ma makna yasma'u? Ma makna yasma'u? Mendengar, Mendengar. Na'am, mendengar. Yastati'u. Yastati'u. Apa yastati untuk yastati'? bisa. Bisa, na'am, ahsanti. Wadu'a. Wadu'a. Wadu'a apa? Eh, Wadu'a. Wadu'u. dulu. Wada'tul hakibah misalnya. Oh, menyimpan. Wada'tul hakibah ala sab ala sayyarah misalnya. Nah, ta'ala kursi bukan, Menyimpan. tapi meletakkan, Oh, meletakkan. Doa. Nah, fiil amarnya kemarin kita belajar do. Kalau laki-laki do, kalau perempuan do'i, ya, do'il munabbih. Nah, ini adalah fiil amar, kalimat perintah. Do'il munabbih. Letakkanlah alarm. Letakkanlah alarm. Jadi itu fiil amar dari kata wadu'a yada'u. Ya. Wadu'a yada'u do'. Kalau untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan apa? i, Do'i. Nah, kalau untuk perempuan do'i. Ya, kalau untuk laki-laki do'. Baik. Sama dengan istaiqadhah. Ma makna istaiqadhah? Istighfar bangunlah. Eh, iya benar ya, Ustaz. Kalau istaikid, nah itu baru bangun lah. Tapi kalau istaiqadha, ya staiqidhu artinya bangun. Bang. Artinya bangun. Baik. Kita masuk ke al-hiwaru tsani. Ma makna musafirun? musafir, orang yang bepergian. Musafir. Nah, ma makna yarkabu? Mengendarai. Mengendarai, naik kendaraan. Ya, mengendarai. Ma makna dha'iratun? Pesawat. 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 Ma makna sholatul jumu'ah? Salat Jumat. Salat Jumat. Ya. Dan ma makna hayya bina ilal masjid? Ayo kita Mari ke kita masjid. Nah, ma makna as-sholatu fil masjid afdol? Salat di masjid lebih sholat lebih utama. baik. Nah, al-masjidu ba'idun. Masjid jauh. Masjid jauh. Nah, lawan katanya apa? Qorib. Qoribun. Qaribul. Ma makna kaslan? Malas. Malas. Nah, ma makna Malas. intadir? Intadir. Tunggulah. Tunggu saya. Nah, tunggulah. Ntar Pakai itu. yang Tunggulah. Tapi kalau untuk perempuan intadiri gitu ya. Dari kata intadhara yantadhiru. Ma makna mariyudun? Sakit. sakit. Ma makna asifun? Meskipun maaf. Maaf, nah. Baik, ahsanti barakallahu fiik. Ya, kita lanjutkan ke at-tadribul awal. Roti bis salawatil khamsa biwad'il arqam wahid, ithnan, thalatha, arba'ah, khamsa fil murabba'at. Jadi kita disuruh mengurutkan dengan memberikan tanda 1, 2, sampai 5. Ya, sholat yang pertama sholat apa dulu? Sholatul Isya, asar, Salatul maghrib, Fajar. fajar. Nah, kita beri tanda 1 di sini. Suma ba'da dzalika ayu sholat Sholatul zuhur. Salatul duhur. Zuhur. Nah, suma ba'da dzalika ayu sholat Sholatul asyar. asr. Nah, Salatul Asar. suma ba'da dzalika ayu sholat. Salatul Maghrib. Nah, sholat maghrib. Al-akhir ayu sholat Salatul Sholat Isya. isya. Nah, ahsan. Kulis shalawatil khams mutarattabah. Ya, kita disuruh untuk
mengucapkan sholat ya, urutan sholat secara lengkap ya, dan secara berurutan tertib. Ya, coba disebutkan. Sholat apa yang pertama? Salat Salatul Fajr. fajar, Fajar, Suma. salat Salatul Zuhur. zuhur, Mm-mm. Salatul Isya. salatul Hmm? Habis salatul dulu apa? asar, Nah, asar, Suma. Salatul Maghrib. salatul Mm-mm. maghrib, salatul Salatul isya. Isya. Naam ahsan. At-tadrib tsani dha alama khata' ala kalimatil gharibah. Kita disuruh ngasih tanda silang pada kalimat yang gorib. Gorib berarti yang asing. Ya, jadi ada zuhur, asar, isya, marid. Nah, kira-kira mana yang asing? Zuhurun, asrun, isya, atau maridun? Yang nggak sesuai, Mari. nggak Maridun, serumpun. Maridun, naam ahsan. Asifun, yasma'u, yastati'u, ya'malu. Yang nggak serumpun mana? yastati, asifun, Asifun. Nah, isya, syayun, ghadaun, fatur. isya, Syayun. Hmm? Yang mana ya? Syayun. sayun, Naam, syayun. Ini asya, afwan. Ini asya, bukan isya, tapi asya, asya. ya. Kemudian Suria, Misro, Turkiya, Makkah. Mana yang nggak sesuai? Makkah. Makkah, Makkah. Hmm, Kenapa kok Makkah? bukan keluarga ini negara. orangnya ya, Hmm? orangnya apa kewarganegaraan, Ustazah? Ini semua nama negara. Suria, nama negara. Ah, Kalau orangnya kan Suriyun, ada ya bertasydid. ah, Suriyun atau Suriyatun, nah itu baru orang. Kalau Misro, nama orangnya apa? Misriyun, ada ya-nya. Ya bertasydid. Atau Misriyatun, nah itu baru orangnya. Turkiyun, Turkiyatun, nah itu baru orangnya. Nah ini bukan nama nama orang, tapi ini kota sendiri ya, ini semuanya adalah nama. negara. Mm-mm. Kira-kira yang nggak sesuai mana? Makkah. Makkah, Iya Makkah, karena Makkah itu apa? kota. 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 Nah, Hasan. Tolibun, kaslan, tobibun, mudarrisun. Kaslan. Taslan, Kaslan. Taib. Salatotun, dajajun, lahmun, samakun. Salatoh. paratotun. Iya benar. Nah, yang lainnya protein. Atadribus salis, sil bainal kalimati wa suratil munasibah. Ya, ada 4 gambar. Gambar yang pertama kira-kira apa? Maridun, ba'idun, kaslan, qaribun. Oribun. Oribun, Nah, qaribun kita tarik garis. Kemudian orang yang duduk ini, ya kira-kira apa bahasa Arabnya? Lan. kaslan, Kaslan, ahsan. Orang yang membawa tisu ini, apa kira-kira? Maridun. maridun, Nah, maridun. Dan al-akhir, orang yang berdiri di pantai ini. Kira-kira apa? Ba'idun. baidun, Nah, ba'idun, ahsan. Insya Allah tabarakallah. Berarti sudah paham ya. Sudah bisa menentukan yang serumpun, mengurutkan urutan sholat, dan juga bisa menyilang atau menarik garis sesuai dengan gambar. Tayyib. Mufrodatun idhofiyah. Ini adalah kosakata tambahan. Ini berkaitan dengan tingkatan. Ya, sekali lagi, ini bukan berkaitan dengan angka, tapi berkaitan dengan tingkatan. Cuman ini mudzakkar, ya, ini yang mudzakkar. Nah, al-awwal artinya yang pertama. Ini semua mudzakkar dari awal sampai akhir. Yang pertama sampai yang ke-10 ini adalah tingkatan, bukan angka. Kalau angka wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Nah, itu kalau angka, tapi ini tingkatan. Berarti yang menunjukkan
Ya tingkatan. Contohnya yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Tidak menunjukkan jumlahnya, tapi menunjukkan urutannya. Namanya tingkatan kan menunjukkan urutan. Baik. Sa'aqra' lakunna thumma antunna tukarirna ba'di. Anda baca kemudian silakan ditirukan. Al-awwal yang pertama. Al-awwal Al-awwal yang pertama. As-sani yang kedua. As-sani As-sani yang kedua. As-salis yang ketiga. As-salis As-salis yang ketiga. Ar-rabi' yang keempat. Ar-rabi' Ar-rabi' yang keempat. Al-khamis yang kelima. Al-khamis yang Al-khamis kelima. yang kelima. As-sadis yang keenam. As-sadis As-sadis yang keenam. As-sabi' yang ketujuh. as-sabi' yang As-sabi' yang ketujuh. As-samin yang kedelapan. as-samin yang As-samin kedelapan. yang kedelapan. At-tasi' yang kesembilan. Tasi yang At-tasi' kesembilan. yang kesembilan. Dan al-ashir yang kesepuluh. Al-ashir. Al-ashir yang ke-10. Ya, ahsan. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan at-tadrib. Tadribul awal. Rotibil a'dad ya. Kita disuruh untuk mengurutkan tingkatan ini. Tayyib dimulai dari as-sadis. Nah, setelah as-sadis apa? Sabi' As-sabi. Nah, ditulis di sini. Bi' Nah, setelah itu apa lagi? samin As-samin. Nah, samin. ditulis di sini. Setelah itu tasi at-tasi. Nah, ditulis At-tasi' di sini. Dan yang terakhir, al-ashir. nah, al-ashir. at-tashir. Nanti ini jangan lupa dihafalkan ya tingkatan ini. Karena selalu terpakai. Sampai kapanpun akan terpakai. Jadi jangan lupa dihafalkan. Dari mulai al-awwal, as-sani, as-sadis, ar-rabi', al-khamis, as-sadis, as-sabi', as-samin, at-tasi', al-ashir. Nah, kira-kira mudah atau susah? Insya Lumayan Ustaz, harus dihafal. Nah, at-tadrib tsani sil bainal adadi wat tartib ya. Silakan dihubungkan antara angka dengan tingkatan. Nah, jadi ada angka dan ada tingkatan. Tayyib sekarang ini angka 8. Nah, angka 8 berarti apa tingkatannya? As-samin. Aksamin, ahsan dihubungkan. Sekarang asyarotun ya, asyarotun dihubungkan dengan al-ashir. al-asyir. Al-ashir. Sekarang sab'atun dihubungkan dengan As-sabi' As-sabi'. sabi, ahsan. Tis'atun dihubungkan dengan At-tasi'. tasi sitatun dihubungkan dengan As-sadis. sadis. Nah, ahsan tabarakallah. Taib. Nah, sekarang kita masuk at-tadrib ifradil a'dad tartiban. Oh, iqra'il a'dad tartiban. Terus kita baca ya. Sekarang kita baca. Ini apa bahasa Arabnya? Secara tartib, secara urutan, bukan secara angka. Berarti apa? Al-awwal. Hmm, Eh, ada titiknya. urutan. Oh, Mm-mm. afwan. Al-ashir. ashir. Naam, ahsan tuh. Kemudian yang kedua, As-sadis. As-sadis naam. Yang ketiga, as-samin As-samin. Yang keempat, sabi' As-sabi'. Yang kelima, at-tasi At-tasi'. naam, ahsan tabarakallah. Kemudian at-tadribur rabi' sil bainal adat was surah. Kita disuruh menghubungkan gambar dan adat yang benar ya. Ini gambar yang ini. Jadi, kenapa bahasa Arabnya? Urutan apa? As-sabi'. Naam as-sabi' as-sabi. Gambar yang kedua.
As-samin. Asamin. Amin. Gambar yang ketiga. Al-ashir. Nasir. Gambar yang keempat. As-sadis. Asadis. Gambar yang kelima. Atasi. Baik. Insyaallah tabarakallah. Sekarang kita masuk at-tadribul awal. Tabadalis su'ala wal jawaba ma'a zaminika kama fil mithal. Di sini ada dua kosakata. Al-Masjidil Haram dengan Al-Jumu'ah. Al-Masjidil Haram dengan Al-Jumu'ah. Baik. Al-Mithal. Ila aina tadhabu? Ya, adhabu ilal Masjidil Haram. Nah, ini baru dimasukkan ke sini. Limada? Kenapa? Li usalliyal Jumu'ah. Baru yang kedua. Kosakata yang kedua baru dimasukkan ke sini. Gitu ya. Jadi ada tempatnya dan ada sholat apa yang dilakukan. Taib manturidu antujarib. Suratul ula, gambar yang pertama. Ila aina tadhabu? Hmm. Ashabu ilal masjid Nabawi. Nah, Limada hmm. li usolli fajar. Usalliyal fajr. Li Nah, usolliya fajar. nah. Usolliya. Ahsan barakallahu fiik. Ukhti Evi, ba'daha. Ila Hmm. aina tadhabu? Adhabu Hmm. ila masjidi Bilalin. Limadha liusolliya dhuhra. Ahsan barakallahu fiik. Tafadhali Ukhti Evi. Ila aina tadhabu? Ashabu ila masjidil Uthman. Limada li usolliya liusolliya asar. Nah, ahsan. Ba'daha. Ila aina tadhabu? Adhabu ila masjidi Ali. Limadha liusolliya maghriba. Nah, ba'daha. Ila aina tadhabu? Ashabu ila masjidil Faisal. Limadha li asolliya isya. Usolli. Li li usolliya isya. Isya. Aisyah. Nah, ahsan. Al-akhir. Ila aina tadhabu? Adhabu ilal masjidil haram. Limadha liusalliyal fajr. Nah, ahsan deh. Masya Allah, sudah lancar sekali. Sudah terbiasa ini sepertinya. Ayo kita lanjutkan. Di sini ada dua kosakata. Ada anta dan ada Makkah. Kemudian anti, kemudian ada al-Madinah. Ya, kita lihat contohnya. Limadha anta. Nah, kalau anta, ini baru dimasukkan ke sini. Limadha anta musafirun. Ya, karena dia anta, makanya di sini musafirun. Ila Makkata. Nah, baru nama tempatnya dimasukkan di sini. Ya, intinya kalau laki-laki pakai anta, pakai musafirun, perempuan pakai musafirotun. Gitu ya, disesuaikan dengan domirnya. Taib. Sekarang silahkan dicoba. Mantujarib. Limadha anti mus musafirotun ilal Madinah. Ahsan barakallahu fiik. Ba'daha Limadha huwa musafirun ila Misri. Misra. Tetap Ila nggak bisa Misri. dirubah. Naam, ahsan barakallahu fiik. Kemudian asalith. Limadha hiya musafirotun ilal Turkiya. Naam, ahsan. Al-akhir, ar-rabi. Limadha anta musafirun ila Suriya. Suria. Naam. Ahsan barakallahu fiik. Ukhti. Taib, kita masuk at-tadrib tsalits. Tabadalil hiwara ma'a zamilika kama fil mithal.
Kita disuruh untuk bertukar percakapan, seperti yang ada di contoh. Nah, di sini ada satu kosakata al-munabbih. Contohnya dha'il munabbiha bijanibik. Nah, di sini al-munabbih dimasukkan. Dha'il munabbiha bijanibik. Hadhihi fikratun thayyibah. Nah, tinggal diganti kosakatanya aja. Kalau di sini munabbih, ya di sini ditulis munabbih. Kalau di sini Al-Qur'an berarti nanti diganti Al-Qur'an, gitu ya. Taib, kita coba yang pertama as-suratul ula man turidu an tujarrib Al-Qur'an. Do'i do'il Qur'ana bijani bika. Ya, Hadhihi ahsan. hadhihi fikratun thayyibah. Ya, ahsan ya barakallahu fiik. Ba'daha al-kitab. Tafadhali ukhti. Ukhti Salma. Ukhti Salma mawjudah. Ukhti Salma. Sauti masmu'. Taib, gak ada. Ukhti Salma, sauti masmu' indaki. Suaranya terdengar, Ukhti Salma. Oh, jaring sepertinya. Baik, mungkin Ukhti Evi dulu. Alkitab, tafadhali. Do'il do'il kitabah bijani bika. Hadhihi Naam. fikratun thayyibah. Ya, ahsan li barakallahu fiik. As-sahifah. Ukhti Salma, tafadhali. Dha'is sahifata bijanibika. Hadhihi fikratun thayyibah. Naam, bijani bika. Jimnya panjang. Ahsan li barakallahu fiik. Ba'daha al-fakihata. Do'il fakihata bijani bika. Hadhihi fikratun thayyibah. Naam, ahsan li. Asyaya, tafadhali. Dha'is syaya bijanibika. Hadhihi fikratun thayyibah. Ahsan li barakallahu fiik. Ba'daha al-qahwata. So'il qahwata bijani bika. Hadhihi fikratun thayyibah. Al-ma'a. Dha'il ma'a bijanibika. Hadhihi fikratun thayyibah. Santi, an-nadharata. Do'in nadharata bijani bika. Hadhihi fikratun thayyibah. Masya Allah, tabarakallah, ahsan li. Kita masuk at-tadrib ar-rabi'. Tabadalil hiwara ma'a zamilika kama fil mithal. Ya, di sini ada nama-nama lokasinya di mana. Ada al-masjid, al-madrasah, al-bait, al-musalla, Makkah, al-Madinah, asy-Syaqqah. Contohnya gimana? Ana dzahibun ilal masjid. Nah, di sini baru dimasukkan kata masjidnya. Di sini kan ada masjid dan di sini dimasukkan kata masjidnya. Intadir, tungguhlah. Ana dzahibun ma'aka. Aku pergi bersamamu. Nah, tinggal dimasukkan nama tempatnya aja. Baik. Kita coba yang al-madrasah. Tafadhali. Ana dhahibun ilal madrasah. Intadir, ana dhahibun ma'aka. Sandi, ba'daha. Ana dhahibun ilal baiti. Intadhir ana dhahibun ma'aka. Sandi, ba'daha. Ana dhahibun ilal musalla. Intadir, ana dhahibun ma'aka. Baik, Makkah. Ana ana dhahibun ilal Makkah. Intadhir ana dhahibun ma'aka. Nah, kalau Makkah tidak perlu dikasih alif lam. Tayyib. Ilama kata mubasyarah seperti itu. Tayyib, barakallahu fiik. Kita coba al-Madinah. Tafadhali ba'daha. Ana dhahibun ilal madinah.
Intadir, ana dhahibun ma'ak. Baik. Kemudian asyaqqah. Tafadhali. Ana dhahibun ila syaqqah. Intadir. Ana dhahibun ma'ak. Ahsan deh, barakallahu fiik. Sekarang at-tadribul khamis, hawil kama fil mithal. Di sini ada dua kosakata ya, yastaikidhu mubakiron sama istaikid. Jadi ada fiil mudhari'nya atau kegiatan yang sedang dilakukan sama fiil amarnya yaitu kalimat perintah. Yastaikidhu mubakiron artinya adalah bangun lebih awal atau lebih pagi. Istaikid artinya adalah bangunlah. Bangunlah kalimat perintah. Kita jadikan kalimat sempurna. Ahmadu yastaikidhu mubakiran. Baru setelah itu dimasukkan kosakata yang kedua yaitu kalimat perintah. Istaikid. Bangunlah. Istaikid anta. Bangunlah kamu mubakiran ya lebih awal atau lebih pagi. Gitu ya. Ayo, tafadhali dicoba yaqra'ul Qur'an. Ahmadu yaqra'ul Qur'an. Iqra'il Qur'an. Iqra'i anta. In Iqra'i anta al-Qur'an. Na'am, iqra'i anta al-Qur'an. Baik, tafadhali. Hmm, Yusuf Jadi itu cara yantadhiru. bacanya aja. Nah, yang iqra'i itu sebenarnya tetap sukun ya, tetap sukun karena dia kalimat perintah, harokatnya tetap sukun. Tapi kalau mau dibaca, ya bacanya tetap sukun karena nggak ada alif lam setelahnya. Jadi iqra anta al-Qur'an. Nah, Oh, nah. seperti itu. Barakallahu fiik, ukhti Salma. Ba'daha ukhti Evi. Yusuf yantadhirul hafilata. Uh, Intadhir anta hafilah. Gitu ya Ustaz. Naam, intadir anta al-hafilah. Al-hafilah. Santi barakallahu fiik. Ba'daha yaknusul ghurfah. Ahmad yaknusul ghurfah. Uknus anta al-ghurfah. Naam, ahsanti. Ba'daha yaksilul malabis. Ahmad yaghsilul malabis. Uh, Ighsil anta malabis. Al-malabis. Al-malabis panjang. Al-malabis. Ya, ahsanti barakallahu fiik. Yaqulut tamra. Ahmad ya'kulu tamro. Kul anta at-tamro. Ahsanti. Yashahidut tilfas. Tafadhali. Ahmad yushahidu tulfaz. Uh, Isyahid gitu ya Ustaz. Syahid Syahid. langsung. Syahid anta at-tulfaz. At-tilfaz. At-tilfas. Nah, ahsanti barakallahu fiik. Baik, ini tinggal latihan pendengaran saja. Ini harus ada latihan pendengaran boleh ini. Taib ar-raqmul awal ya. Nanti kita beri tanda checklist ya pada gambar yang Ana bacakan ya. Nomor 1 dulu. Baitun. Baitun. Aina baitun. Yang kiri Ustazah. Yang kiri ahsan. Ar-raqmu tsani. As-sa'atu al-khamisah. Yang mana? Yang kanan. Kanan. Al-madrasatu. Al-thalith. Yang Kanan. kanan. Nah, Al-Quran. Yang kanan. Kanan. Nah, Al-Mustashfa. Kiri. Yang kiri. Nah, Makkah. Yang kanan. Nah, kemudian ini kalau Ana bilang sesuatu nanti silakan di itu ya. Kita checklist bareng-bareng juga. Taib. Al-Masjidil Haram. Yang mana coba?
Jim, 6 kanan. Yang mana? Eh, kapan? Jim, atau Kalau Jim itu Makkah. Jim itu Makkah. ya, berarti Ha. dal, dal, Dal. Dan Apa? kemudian Al-Madinah. Ha. ba, Al-Madinah. ba, Oh, ba. Naam, ahsan. Al-Mustashfa. Wow. wow, Naam. Makkah. Jim, Jim. Naam. Al-Masjidin Nabawi. ha, Ha. Baitun. alif, Alif. Alif. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Sudah bisa ya, Masya Allah. Sudah berhasil untuk menentukan gambar. Dan kita lanjutkan ya. At-tadribu tsalits. Yusalli dhuhra. Yang mana kira-kira? Dal. dal, Dan Surya. Yang mana kira-kira? Alif. Kemudian Al-Masjidil Haram. ba, Ba. As-sa'atul khamisah. Jim, Jim. Mariyubun. wow, Wow. Al-Masjidin Nabawi. ha, Ha. Istami ilal jumal thumma do alama sahiha fil murabba'il munasib. Nomor satu ya. Al-Madinah, alif atau ba? Alif atau ba? Ba. Ba, naam ahsan. Gambarnya kecil banget ya. Baik. Al-Hafilah, alif atau ba? ba, Ba. Al-Masjidil Haram. Ba. ba, Baik. Nomor 4. Baitun. alif, Alif. Kemudian Sohifatun. alif, Alif. Alif. Nah, Insya Allah tabarakallah berarti sudah hafal ya kosakata. Maka dari itu bisa menebak gambar melalui kosakata. Tapi kita nyoba at-tadribul awal. Tabadalil hiwar ma'a zamilika kama fil mithal. Di sini contohnya. Ila aina anta musafirun? Ya. Jawabannya ini, ana musafirun ila Makkah. Jadi ada gambar, kemudian kita bikin pertanyaan dan jawaban gitu ya. Ila aina anta musafirun? Ana musafirun ilal Madinah ya, sesuai dengan gambarnya. Kemudian aina tusallil jumu'ah? Ya, ini pertanyaannya. Jawabannya ini. Usallil jumu'ah fil masjidil haram. Nah, ini gambarnya. Disesuaikan dengan gambarnya. Aina tusallil jumu'ah? Usallil jumu'ah fil masjidin nabawi. Ini gambarnya. Nah, berarti nanti kita bikin pertanyaan dan juga jawaban sesuai dengan gambar. Nah, anak kasih contoh ya, Masjid Bilal ya. Misalnya, oh di sini ada Masjid Bilal. Berarti gimana cara bikin pertanyaan dan jawabannya? Ya, aina tusallil jumu'ah? Ya, jawab aja usallil jumu'ah fi Masjid Bilal. Masjid Bilal. Nah, Ahsan, barakallahu fiik. Siapa mau coba gambar yang kedua? Coba Masjid Utsman. Tafadhali. Aina tusallil jumu'ah? Usallil jumu'ah fil masjidil Utsman. Nah, fi Masjidi Fi Utsman. masjidi Utsman. Ahsan. Sih, Mbak Daha. aina tusallil jumu'ah, usallil jumu'ah fi masjidi Yasir, Ahsan, barakallahu fiik. Nah, Mbak Daha, Masjid Suq. Aina tusallil jumu'ah? Usallil jumu'ah fi masjidis suq. Nah, kemudian Masjid Umar. Apa tadi? aina tusallil jumu'ah, usallil jumu'ah fi masjidi Umar, Kemudian Masjid Ali. Aina tusallil jumu'ah? Usallil jumu'ah fi masjidil Ali.
Ahsan deh. Barakallahu fiik. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini sekarang ada al-asr sama al-bait. Ya, ada waktu sholatnya, jenis sholat apa, dan di mana dia sholat. Nanti ini kita masukkan ke dalam percakapan. Tabadalil hiwar, saling bertukar percakapan. Hada adhanul asri. Ya, ini baru dimasukkan. Adhanul asr. Asr masuk ke sini. Hayya bina ilal masjid. Ana usolli fil bait. Nah, ini baru al bait di sini. Masuk ke sini. Sholli fil masjid. Nah, sholatlah di masjid. Nah, begitu. Jadi dimasukkannya tahu ya, al bait dimasukkan ke sini, al asr dimasukkan ke atas. Ya, begitu. Cuman sekarang kita ganti sesuai dengan gambar dan kosakata yang ada. Al-Fajar sama Asy-Syaqqa. Tafadhali. Hada adhanul fajr. Hayya bina ilal masjid. Ana usalli fi syaqqah. Salli fil masjid. Naam, ahsan nih barakallahu fiik. Ba'daha adzuhur sama al-madrasah. هذا أذان الظهر. هيا بنا إلى المسجد. أنا Naam, أصلي في المدرسة. صلي في المسجد. ahsan nih. Ba'daha al-maghrib sama ghurfah. Hada adhanul maghrib. Hayya bina ilal masjid. Ana usalli fil ghurfah. Salli fil masjid. Ahsan nih. Al-isya sama al-bait. هذا أذان العشاء. هيا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في البيت. صلي في المسجد. Barakallahu fiik. Kemudian at-tadrib tsalits hati jumalan kama fil mi'ah. Jadikanlah berikanlah kalimat yang sempurna ya. Sesuai dengan contoh. Di sini ada al-fajar sama al-bait. Kita jadikan kalimat yang sempurna yang ada di sini. Asma'u adhanul fajar. Nah, ini di sini al-fajar masuk. Fil baiti. Nah, ini baru kosakata yang kedua al-bait masuk ke sini. Atawaddu'u fil hammam. Saya mendengar adzan subuh fil bait ya di rumah. Atawaddu'u fil hammam. Saya berwudu atawaddu. Fil hammam di kamar mandi. Wa usallil fajra fil masjid. Dan saya sholat subuh di masjid. Nah, berarti kosakata tadi al-fajar sama al-bait ya ini dimasukkan di sini dan di sini gitu ya. Ini kayaknya bikin kayak cerpen kecil-kecilan gitu. Taib tafadhali. Man turidu an tujarrib as-suratul ula. Tafadhali adz-zuhr sama al-madrasah. Nah, tafadhali. أسمع أذان الظهر في المدرسة. أتوضأ في الحمام وأصلي وأصلي الظهر في المسجد. Wa usalli dhuhra fil masjid. أصلي الظهر في المسجد. نعم. Nah, ahsan nih. Al-asri sama asyaqqa. Tafadhali, ukhti. Asma'u adhanul asri fi syaqqah. Atawaddau fil hammami. Wa usallil asra fil masjid. Nah, ahsan nih. أس- Tafadhali. أسمع أذان المغرب. المغرب في الغرفة. أتوضأ في الحمام وأصلي المغرب في المسجد. Nah, ahsan nih. Al-isya sama al-bait. Asma'u adhanal isya fil bait. Atawaddau fil hammam. Wa usallil isya fil masjid. Nah, ahsan nih barakallahu fiik. Sampai di sini ada pertanyaan tidak sebelum kita lanjutkan? Belum Ustazah.
Ada pertanyaan? Insya Allah belum Ustazah. Belum. Nah, kita lanjutkan. Mana tadi ini ya? Tambah dalil hiwar. Nah, ini kosakatanya lebih banyak lagi nih. Kalau tadi cuma 2, sekarang ada 3. Ada Al-Fajr, ada Torik nama orangnya, sama Yasir. Yasir ini nama orang. Kita lihat. Aina tusallil fajr. Nah, di sini masuk kosakata pertama Al-Fajr. Di mana kamu sholat subuh? Usolli fajar fi masjidi Torik. Nah, ini dimasukkan Toriknya yang kedua. Yang ini. Kemudian wa aina tusolli anta? Usolli fi masjidi Yasir. Nah, baru kosakata yang ketiga ini masuk ke sini. Baik, kita coba ya. Gambar yang pertama, Ad-Zuhur, Bilal, sama Faisal. Tafadhali. أين تصلي الظهر؟ أصلي الظهر في مسجد بلال. وأين تصلي أنت؟ أصلي في المسجد فيصل. Ahsanti. Tabarakallah. Kita coba yang kedua. Al-Asar, Ain- As-Subh, sama Al-Hay. Aina tusallil asra? Usallil asra fi masjidis suq. Wa aina tusalli anta? Usalli fi masjidil hayy. Naam, ahsanti. Kemudian yang ketiga, Al-Maghrib, Al-Iman, sama An-Nur. Tafadhali. أين تصلي المغرب؟ أصلي المغرب في مسجد في المسجد الإيمان. وأين تصلي أنت؟ أصلي في مسجد النور. Mm-mm. Kemudian Al-Isya, Aina Salman sama tusalli saya. Aina Mm-mm. tusallil isya? Usallil isya fi masjidi Salman. Wa aina Ya. tusalli anta? Usalli fi masjidi Khalid. Masya Allah, tabarakallah, ahsanti. Kita lanjut ke At-Tadribul Khamis. Nah, kalau ini dijawab bareng-bareng ya. Ini jawabannya terserah antuna sekalian. Hal tastaiqidhu mutaakhiron, apakah kamu bangun terlambat? Jawabannya apa? La Berapa? astaikidu mubakiran. Hmm. Astagfirullahaladzim. Nah, jawabannya la astaiqidu mubakkiran. Kemudian hal tasma'u adzan al-fajri? Naam, asma'u adzan al-fajri. Nah, hal tusalli fajra fil bait? Naam, sallil fajra fil bait. Fajro fil bait. Aina tusalli dhuhra wal asra? Salli Usolli dhuhra wal asra fil bait. fil bait. Aina tusalli al-maghriba wal isya? Sallil maghrib Usolli wal maghrib isya wal fil isya bait. fil bait. Nah, fil bait semua ya, Masya Allah. Kemudian aina tusalli al-jumu'ah? Sallil jumu'ah fil Jemaah bait. Ngarang nggak apa-apa. fil masjid. Nah, fi masjidi apa misalnya? Masjidi Usman. Utsman. Utsman. Hal anta musafirun ila Makkah? Naam, ana musafirun ila Makkah. Hafizun ilal Makkah. Naam, hal anta musafirun ilal Madinah? Naam, ana musafirun ilal Madinah. Ilal Madinah. Naam. Hal ladaika munabbih? Naam, ladayya. Naam, ladayya Ma naam ladayya munabbihun. munabbih. Naam, naam, ahsan. Kemudian hal ta'malu fil lail? La a'malu fi sob. Fis sabah. Tayyib, la a'malu fis sabah atau la a'malu fil lail bisa. Dua-duanya bisa. Tayyib, kita lanjutkan. Iqra thumma dha' alama sahiha bijanibil kalimatainil
mutatabiqatain. Nah, kita disuruh untuk kasih centang pada kosakata yang sama. Kosakata yang sama. Tem. Yaghsilu, taghsilu, yaghsilu. Kira-kira yang mana? Yaghsilu, Sama yaghsilu. yaghsilu, yaghsilu. Yang kedua, kitabun, kitabun, al-kitabu. Kitabun, kitabun. Baik. Al-ashir, al-ashir, al-ashirah. Al-ashir. Al-ashir. Al-ashir, tayyib. Kemudian at-tabib, at-talib, at-tabib. Tabib. At-tabib. Tabib. Iya, at-tabib. Nah, barakallahu fiik. Kemudian ana musafirun ila Makkah, ana musafirun ila Makkah, ana musafiratun, afan. Ana musafiratun ila Makkah sama ana musafiratun ila Makkah. Yang mana yang sama? Musafiratun ila Makkah. Ilama. Nah, Asani ila aina tadhabu, ila aina tadhabu, ila aina tadhabina. Ila aina tadhabu. Usolli fil bait, usolli fil bait, usolli fil masjid. Usolli fil bait. Baik. Ana dhahibun ma'aka, ana dhahibatun ma'aki, ana dhahibun ma'aka. Ana dhahibun ma'aka. Insyaallah tabarakallah. Sudah jago ya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan lagi tidak? Belum, Ustazah. Belum. Baik. Kita lanjutkan tarik garis di sini. Seal, tarik garis. Anta musafirun ila Turkiya. Kira-kira ditarik kemana? Alif, ba, jim, dal, ha. Jim. Jim. Hah? Jim. Jim, nah. Huwa musafirun ila Makkah. Alif. Alif. Anti musafiratun ila Misro. Ha. Ha. Ana musafirun ilal Madinah. Ba. Ba. Hiya musafiratun ila Suria. Da. Dal, nah. Aina tusallil Jumu'ah. Kalau ini dihubungkan dengan jawaban yang benar. Aina tusallil Jumu'ah. Kira-kira yang mana? Fil Masjidil Haram. Masjidil Haram. Fil Wow. Masjidil Haram. Nah. Hal anta mariq? Ana bi Lam. khair. Ana bi La, khair. ana bi khair. Ila aina anta musafir? Ila Makkah. Ila Makkah. Alif. Hal tastaiqidhu mubakkiran? La astayqidu mutaakhir. Taikidu mutaakhiran. Nah. Ila aina anta dhahibun? Ila madrasah. Nah. Hal tasma'ul adhan? Naam. Asma'ul Na'am asma'ul adhan. Masya Allah, tabarakallah. Baik, sampai di sini saja. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan tidak? Terakhir, Insyaallah belum ada. nggak ada. Tapi kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah.